अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर हम इस दुनिया का गौर से मुतालिया करना शुरू करें, गौर से जांचना, इसको जानना शुरू करें ना, तो ये दुनिया को हम जो कुछ समझते हैं ना, असल में वो कुछ निकले ना। ये दुनिया एक हकीर थी, हकीर है और हकीर ही रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनकी वजह से हम इस दुनिया को अपने सर के ऊपर सवार कर लेते हैं। हम इस दुनिया को हकीर जानेंगे अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी गौर करें। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की अहमियत एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक भेड़ के बच्चे के पास से गुजरे जो कि मरा हुआ था और उसके छोटे कान थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा इकराम, क्या आप इसे ख़रीदना चाहेंगे एक दिरहम के बदले? तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, हम इसे क्यों ख़रीदेंगे, हमारे किस काम का? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई ये ख्वाहिश करता है कि एक दिरहम के बदले इसे ख़रीद ले? तो सहाबा इकराम ने आगे से अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई भी इसे ख़रीदना नहीं चाहता। अगर ये ज़िंदा भी होता तब भी इसके अंदर ऐब था, छोटे कान थे इसके, तो तब भी हम ना ख़रीदते इसको। तो अब तो ये मरा हुआ है, तो अब इसे कौन ख़रीदेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया की अहमियत इसी तरह है, इससे भी बढ़कर हकीर है जितनी तुम्हारे सामने इस मरे हुए भेड़ के बच्चे की है, इससे भी बढ़कर है। मतलब अगर मैं ये देखूं, मैं ये थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करूं कि एक भेड़ का बच्चा मरा हुआ है, एक मुर्दार पड़ा हुआ है, मैं तो उसके पास से भी गुजरना पसंद ना करूं क्योंकि उसमें से बू आ रही होगी, वो तो गल सड़ रही होगी, मैं तो उसके पास से भी ना गुजरूं। अब इससे भी बढ़कर हकीर और क्या होगा यार? इससे भी बढ़कर हकीर इस दुनिया की अहमियत अल्लाह ताला के सामने, जिस दुनिया को आज हम अपने सर के ऊपर सवार कर लिए हैं कि इस दुनिया के बगैर हम जी नहीं सकते, हम इस दुनिया के माल के बगैर दुनिया में रह नहीं सकते। तो इस दुनिया की अहमियत अल्लाह ताला के नज़दीक ये है। असल में ना हम अल्लाह ताला को कुछ समझते नहीं हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हम अल्लाह ताला को कुछ समझते नहीं हैं। क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला को कुछ समझे ना, तो हम इस बात को भी एक्सेप्ट करें कि हाँ वाकई यार, अगर अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की अहमियत नहीं है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है इस दुनिया के पीछे भागने की। सैयदना सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस दुनिया की अहमियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला इस दुनिया में मौजूद काफरों को पानी का एक घूंट भी ना पिलाता। मतलब यहाँ से क्या साबित हो रहा है कि अल्लाह के नज़दीक तो इस दुनिया की एक मच्छर के पर के बराबर भी अहमियत नहीं है। मच्छर के पर की क्या अहमियत है? आप उसके वो कागज़ से भी बरीक, एक आप थोड़ी सी हवा देंगे, फूंक मारेंगे तो वो उड़ जाएगा, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो इससे भी बढ़कर, इससे भी हकीर जो है इस दुनिया की अहमियत अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया की अहमियत नहीं है तो काफरों को इतना माल दिया हुआ है ना, तो बिल गेट्स इतना ज़्यादा अमीर है, तो इलोन मस्क कितना ज़्यादा अमीर है, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक इस दुनिया के माल की अहमियत ज़रा भी नहीं है। क्यों? हमने ये समझ लिया है कि जब तक हम इस दुनिया को हासिल नहीं कर लेते तब तक हम जो है अल्लाह की अदालत में सुरखरू नहीं हो सकते। क्यों? हमने इस दुनिया के माल को अपना मकसद बना लिया। एक मरतबा हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया गया कि अगर एक शख्स के पास 1000 दिनार हो तो क्या वो जाहिद हो सकता है? इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया हाँ, वो जाहिद हो सकता है। जाहिद का मतलब होता है जो दुनिया से किनारा कश हो जाए, जो दुनिया को छोड़ दे, सिर्फ आबिद बन जाए, अल्लाह ताला की इबादत करने वाला बन जाए। इसके ये मायने आते हैं, दुनिया को छोड़ देने वाला, किनारा कश हो जाने वाला। कि अगर एक इंसान के पास 1000 दिनार आ जाएं तो फिर भी वो जाहिद हो सकता है, तब भी वो इस कैटेगरी में आ सकता है कि उसने सारी दुनिया छोड़ी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का नेक बंदा है। 1000 दिनार आने के बावजूद, एक दिनार सोने का उस वक्त दिनार होता था और एक दिनार की बड़ी अहमियत होती थी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया एक शर्त पर वो जाहिद हो सकता है, अगर वो इस चीज़ पर खुशी महसूस ना करे कि अगर उसके पास 1000 दिनार से ज़्यादा दिनार आ जाए। मतलब अगर उसके पास 1200 दिनार आ जाए, उसके पास 1500 दिनार आ जाए, 2000 दिनार आ जाए, तो वो इस चीज़ के ऊपर खुशी महसूस ना करे। अगर वो खुशी महसूस करेगा तो उसका मतलब वो जाहिद नहीं है। अगर वो खुशी महसूस ना करे, ठीक है यार 2000 दिनार और आ गया, खुशी महसूस ना करे, तो इसका मतलब वो जाहिद है। और एक शर्त और कि अगर वो परेशानी महसूस ना करे 1000 दिनार से कम होने पर,
مطلب اگر 1000 سے کم ہو جائیں، 900 دینار ہو جائیں، 500 دینار ہو جائیں، 200 دینار اس کے پاس رہ جائیں، 2 دینار اس کے پاس رہ جائیں، تو وہ غمگین نہ ہو، وہ پریشان نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زاہد ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے دنیا کو چھوڑا ہوا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کا نیک بندہ ہی ہے. یہ اماموں کے قول ہے، یہ اماموں کی باتیں ہیں. آج کا نوجوان اس وجہ سے ڈپریشن میں ہے کیونکہ اسے یہ ٹارگٹ دے دیا گیا ہے، یہ مقصد دے دیا گیا ہے کہ بیٹا یہ دنیا ہے، یہی تمہارا مقصد ہے اور یہی سارا کچھ تمہارا ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو پھر پھر میں کیا کہوں کہ میرے نزدیک پھر یہ کیا ہے؟ پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے بھی، اور آپ کے سامنے بھی نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے سامنے بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا محسن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ خوشحال تھا، بدن کے لحاظ سے وہ تندرست تھا، اور اسے اس دن کی روزی اس کے پاس موجود تھی، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ دی گئی. اب میں سوچتا ہوں کہ کیا ایک انسان جب صبح اٹھتا ہے تو وہ خوشحال نہیں ہوتا؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خوشحال ہوتے ہیں. بہت سے لوگ غریب ہیں، مزدور طبقہ ہے، ان کی تو ایک الگ کنڈیشن ہے نا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں، کیا وہ خوشحال نہیں ہوتے؟ کیا وہ بدن کے لحاظ سے تندرست نہیں ہوتے؟ کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آج ہمارے پاس اتنے روپے آ جانے، آج ہمارے اتنے اکاؤنٹ میں پیسے آ جانے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا؟ پتہ ہوتا ہے نا ان کو. لیکن پھر بھی ان کے لیے دنیا کیوں نہیں سمٹتی؟ پھر بھی وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، بھاگتے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی حاصل کر لوں، میں اسے بھی کر لوں، میں اسے بھی گریب کر لوں. تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے تو ہم قبول کرنے میں کیوں جھجکتے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان 3 کنڈیشن میں جس نے صبح کی اس کے لیے دنیا سمٹ گئی. تو آج ہمارا بہت سارا جو طبقہ ہے وہ اس حالت میں صبح تو کرتا ہے بٹ ان کے لیے دنیا نہیں سمٹتی، ان کے لیے دنیا اور پھیل جاتی ہے کہ اب یہ تو مجھے مل گیا ہے اور وہ بھی حاصل کر لوں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا کو دل کی فیاضی کے ساتھ لے. جتنا انسان کا دل فیاض ہے اس کے مطابق دنیا کو بس اپنے اوپر لے، اور صلہ رحمی کا سلسلہ لوگوں کے ساتھ برتے، لوگوں کے اوپر رحم کرے، جو لوگوں کا حق ہے وہ ادا کرے. یہ جو جتنا کچھ بھی مال ہے نا، یہ مال حقیقت میں لوگوں کے لیے ہی ہے. ہم لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا یہ مال صرف میرا ہے اور میرے لیے ہی ہے، حقیقت میں وہ میرے لیے یا ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، وہ لوگوں کے لیے ہی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا آپ نے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہم اس دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے. آمین.